पाली के क्या गो खोरी पेन खोरेक पानी खोरेक पानी तो इन्हें डाकले सुनबे ए मामोर गांव पर गो खोरी पानी और आम के हमें जैसु सबके पेजो तोरानी खरा मन के मासे जाने पले है हमर एरिया बेले खाली ठंडा जिनिस आइसक्रीम लेमू पेन चटनी पेन मिर्चा जा डाकी देख मैंने ओए गो बोले हमर गाँ नहीं पाके केते लोग अछन माता अछन पिता अछन भाई अछे बंधु अछे काहे जे जाई छु তুই মারা গে কাজে যাইছো তুই মারা গে এ তাতে কিছু মই নাই মাগি হিম্মতে অলার বলি লেট হবানো ছাড়ি দেল সে ভরা নহদিয়ার ফালে হিম্মতে অলার বলি ছাড়ি দেল সে ভরা নদিয়ার ফালে এ মা বলি ধাইয়া সুখী তোর নিকে সব দেবে হে ছি বলি কথা হে উঠিল তুই তো গমালা গেলে কাইছে যাইছো তুই মারা গে হো কাইছে যাইছো তুই মারা গে এততে কিছু মই নাই মাগি ইম্মতে অনার বলি ছাড়ি দেল ওরা নদিয়ার মতে অনার বলি ছাড়ি দেল ওরা নদিয়ার আরে ওলার ওলার বলি দুনিয়া কৌছে তুই তো হেই তাহারা তুই তো হেই তাহারা আর মিঠা মহু বলি যাহা বিপিছে টটিলে হেইছে মহারা টটিলে হেইছে মহারা তুই তো নিজ লাগি কেবে কিছু নাই মাগি হো লাগি কেবে কিছু নাই মাগি কাইছে যাইছো তুই মারা গে মতে অলার বলি ছাড়ি দেল ওরা নদিয়ার ফালে মতে অলার বলি ছাড়ি দেল ওরা নদিয়ার
শুনবি তোমার ডাককে কই हाँ हाँ পিলানকর কথা মানি করবি মা কো ডাকবি और डाकलो पुता মা তো মোর ডাককে নাই শুন नहीं सुन ले ए मैं बिल्कुल कुल 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 नहीं सुन ले টিকে হেলে শুনিতে ভগবান মা সিনা নে শুনলি हाँ আচ্ছা মা সঙ্গে কি রহছেন माँ संगे बापा थी सोन হলো ओ मां संग मार घंटी देखते रहसी মা সঙ্গে বাপা রহছেন যদি মাকে জনেকে ডাকমে हाँ বাপার মন দুঃখ হেবা हे बागो বাপাকে খাই ডাকি দেখ डाको শুনবে তো सुन बेगो ডাকি দেখবে डाको सुनबे হে পিলা हाँ। আরে ই ভাগি দেলু ভাগি দেলু রে ধন ই ভাবর বন্ধন আরে ই ছিড়ি গলা রে শুন গুদু কুড়ু ঢাপ গুড়ু একে বসে बोले जगत में से डर पेड़ भी से डर। মোর ই মনৰ মিলন হে বড় দেউলিয়া বড় ঠাকুর ও চকা নয়ন আরে পথর দেউলে হের পথর ও দুঃখী ধন হে বড় দেউলিয়া বড় ঠাকুর ও চকা নয়ন হে পথর দেউলে হের পথর ও দুঃখী ধন কি যুগে যুগে অবতারি দুষ্টকে মারেছ দুষ্ট জন মারি করি সন্তকে মারেছ যুগে যুগে অবতারি দুষ্টকে মারেছ দুষ্ট জন মারি করি সন্তকে মারেছ ସବୁ ଦଣ୍ଡର କଥା ଏକା ହେଲେ ମୋର ବେଲକେ କେନ୍ତା ଚକା ନୟନ এ বড় দেউলিয়া বড় ঠাকুর ও দুঃখী ধন আগ লক্ষে যোজনরু গজটা কদেলা শুনতি নদেই মন হরি হো আনন্দ নন্দন আর পুরুষ বস্তলে দ্রৌপদী ডাকিলা কোটি বস্ত্র করলান হরি হো আনন্দ নন্দন কি যুগে যুগে অবতারি দুষ্টকে মারেছ দুষ্ট জন মারি করি সন্তকে পারেছ যুগে যুগে অবতারি দুষ্টকে মারেছ দুষ্ট জন মারি করি সন্তকে পারেছ হেলে মোর বেরকে কেন্তা সমৌন ও চকা নয়ন এ বড় দেউলিয়া বড় ঠাকুর ও দুঃখী ধন
ବି ନେଇ ଶୁଣିଲେ नहीं सुन ले ଏନ୍ତା ଯେତେ ଡାକଲେ ଭଗବାନ ନେଇ ଶୁଣ कहीं हेला नहीं सुनो ଭଗବାନ ତ ହେଟା ହଉଛ ଇଚ୍ଛାମୟ ହରି हाँ हाँ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନେଇ ହେବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ନେଇ ଶୁଣ नहीं सुनो ମଣିଷଙ୍କର ହେଲା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ कर्तव्य ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ହେଲା ଇଚ୍ଛା इच्छा ତୋର ଅଦୟା କଲେ ହରି ହରି ପଙ୍ଗୁ ଯେ ଲଙ୍ଘି ପାରେ କି? गिरी ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା हाँ हाँ बड़ा पोता ଆଉ ବାରେ ଡାକି ଦେଖମେ डाको ଶୁଣବେ ତ सुन बेको হে ଆସ ହେ କଣ୍ଢେଇ कोई को ন কর বিমন তুম পাই ন বুঝাই ই মোর অবুঝা মন আস হে কণ্ঢেই আস হে কণ্ঢেই ন কর বিমন তুম পাই ন বুঝাই তুম পাই ন বুঝাই অবুঝা মন হে জগতর নাথ তুমে নানু ঠাকুর শরণ দিও হে বয়র ছন্দা চরণ বসে শরণ দুঃখ নাশন আস হে কণ্ঢেই আস হে কণ্ঢেই ন কর বিমন তুম পাই ন বুঝাই অবুঝা মন নাই না নাই काना हेला শুনিবে নাই कौन पाई এটা হচ্ছে ঘোর কলিযুগ हाँ हाँ সত্য যুগরে ধ্যান ध्यान ত্রেতয়া যুগরে যজ্ঞ যজ্ঞ, দ্বাপর যুগরে সেবা সেবা, কলিযুগে কেবল নাম নাম, সত্য যুগে সিনারি রনি তা চারি পাদ ধর্ম থিলা हाँ ভক্ত মানে তপস্যা কলে ভগবানଙ୍କର পাশকে ভগবান নিজে আসুଥିଲେ ভক্তଙ୍କର ପାଶକେ হয় କ? ত্রেতয়া যুগরে যজ্ঞ করি করি প্রভু রামচন্দ্রকে हाँ পাইଥିଲେ हाँ দ্বাপর যুগরে গোপী মানে সেবা করি করি কৃষ্ণଙ୍କୁ পাইଥିଲେ পাইଥିଲେ ଗ। ହେଲେ କଲିଯୁগে କେବଳ ନାମ नाम ନାମକୁ କବି ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ତୁଳନା कहीं बोली गो ଇ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ହେଲେ ହଁ। କେବଳ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ସତ୍ୟ सत्य ଯାହାର ଜନ୍ମ ହଁ। ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଚିତ ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଅମଣ୍ଡଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ହଁ, ହଁ। ଦେବତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର मरई ତେଣୁ କରି କରି ଆମେ ମାନବ ଜୀବନ ପାଇଛୁ ହଁ। ମାତ୍ରକେ ହଁ। ସେ ହରି ନାମକୁ ଟିକେ ଗାନ କର हाँ हाँ ଆଉ ଇ କଳିଯୁଗ ଭବ ସାଗରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି पाई ପାଇବା। मागो जानलु गए ननी कहीं हेला ई कली जुग तुई जदी मुती हेबु ଏ, मुक्ति है बेगर गारसुआ ମୁଁ ହେନ୍ତା କହିଲି मुक्ति पाबु बेले कहउछन केती मुक्ति ମୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ହରି ନାମକେ ଗାନ କର হে মন ভজ থা তুই হরি নামরে हाँ हाँ আরে হরে কৃষ্ণ হরে রাম এ মন জপ থা তুই রাতি দিনরে আরে রাধে কৃষ্ণ এমন ভজতা তুই হরি নামরে হরে কৃষ্ণ নাম
রাধে কৃষ্ণ রাধে হরি নামে কি রস আছে পান কলা লোক সিনা জানিছি আগ হরি নাম যে কি সংসারে চার হরি নামক ধরি ভব উদ্ধার ଯେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ ନାନୀ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସେଇ ଜାଗାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଗୋରଖ ବୃନ୍ଦାବନ ଇ ଗାଁଟା ଆଜି ତମକୁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ପିଲା ए माई गाँ तो बारी भीड़ लागुछे रथ घिचा मितान लागुछे ଦେଖ ହଁ আমার অভিষেক বালকর আজি চূড়াকরণ উপলক্ষে আমি দণ্ড নৃত্য ডাকিলে যাহা যা আজি ই গাঁরে শাস্ত্র কথা আলোচনা হবে আলোচনা হবাকে পহলে তো তো ই কুহাইছে হ্যাঁ ই গাঁটা আজি বৃন্দাবন পাল্টি যাইছে हाँ ই আমার গাঁ হ্যাঁ লো ই বই খরি পালি হ্যাঁ ওড়িয়া ভাগবতরে জগন্নাথ দাস কহিলেন कहीं बोली गो গোবিন্দ 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 পদু গলুছি মকরন্দ গোবিন্দ 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 পদু গলুছি মকরন্দ মকরন্দ পান করি হেলে তরিলে ব্রজনারী সে ব্রজনারী কপয়রে চিত মথাউ নিরন্তরে চিত নিরন্তরে ঠাও কৃষ্ণ বলি জীব যাও কৃষ্ণ বলি যাও জীব মতে উধর রাধা ধব हाँ हाँ চাহিଥିଲେ জগন্নাথ দাস হয় কি? ভাগবতরে গোবিন্দ পদু গলুছি মকরন্দ লিখিଥିଲେ কিন্তু তাকে গোবিন্দ 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 3 থর গোবিন্দ লিখিছেন कहीं चे गो আগ প্রথম গোবিন্দ নিজ মাতা পিতা দ্বিতীয় গোবিন্দ গুরু সজনিল তৃতীয় গোবিন্দ গুরু তৃতীয় গোবিন্দ বুঝাই কହୁছি তৃতীয় গোবিন্দ বুঝাই কହୁছি জ্ঞানময় কল্পতরু সকল তীর্থ তো চরণে चरणे সকল তীর্থ তো চরণে বদ্রিকা জীবিকি কারণে জানলাটা কহ মনে জানলাটা নেই নেই কপিলা হয় गो ঈশ্বর নানি हाँ
तो प्रथम रे निजर माता पिता आम सेवा कर হয় গো आमर भाषा रे पदे कथा कवि लिखले কাই বলি গো माँ बुआ के छाड़ी कर आमर कलिजुगे पूजा करूछु पुतला। माटिर पुतला হ্যাঁ माँ बुआ के छाड़ी कर कलिजुगे पूजा करूछु माटिर पुतला हाँ। हेतिर लागी कुकुर जाई कर देवता साले মোতলা हाँ तुम तो बनेश्वर पाउछ इयाडे माँ बापा भोके मरी जाउथिबे हाँ। किंतु गणेश पूजा की लक्ष्मी पूजा की दुर्गा पूजा यदि आसी जिबा हाय गो। हजार हजार टंका चांदा करी करी गणेश मूर्ति किनी आनमु पूजा करमु जे भगवान सुनबे के নেই গো ए मा आमे तो ई वर्ष टिके हमर विसर्जन टिके ढिलमाल ही होला जे परुल लागे आमे बुआ मेलोडी के दिछु अच्छा तुमर माँ लागी तुमे काना घिनी दिछ मोर मां लागे किछि नहीं गल मार ज्ञान मौत नो आके त्यार बेल के आगो माता पिता इयाडे भोके मरी जाउथिबे से आडे हजार हजार टंका तुमे खर्चा कले भगवान सुनबे के नहीं आगो माता पितांकर सेवा कर प्रथम गोविंद हेले निजर माता पिता जे कि हमको 10 मास 10 दिन गर्भरे धरी करी अंत फाड़ी करी हमको जन्म जन्म करसन। करसन। तो प्रथम गोविंद हेले निजर माता माता पिता पिता। द्वितीय गोविंद हेले गुरु हाँ, हाँ। जेन गुरुंकर पई आमे पश्चिम ओडिसार गाँ गाँ शहर शहर आमे बुली पारे हाय गो तो प्रथम रे गुरुंकर सेवा कर हाँ, हाँ। तृतीय गोविंद हेले निजे भगवान विष्णु हाय। बोले 3 नंबर ती मते मानवली को जगन्नाथ दास ओडिया भागवत रे कहले आगो माता पिता ठारू बड़ देवता के स्वर्ग राइते नाही सजनीर स्वर्ग राइते नाही ताकरी आशीष सहाय कासेना ताकरी आशीष सहाय कासेना विपद करिबा पाई हाँ, हाँ। तेणु करी करी भागवत रे जगन्नाथ दास कहले काई बोली गो? गोविंद 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 पदु गळुछि मकर मकरंद मकरंद से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रजन नारी अच्छा तुमे भागवत केते प्रकार जानिछ ভাগবত গোটে গো भागवत गुटे परे भागवत हेला दुईटा কেনতা করি ভাগবত দুইটা হে गुटे हेला भागवत हाँ। आ गुटे हेला श्रीमद् भागवत এ মা गुटेला मेयर गुटेला न्यारा ই মদ ভাগবত বি আছে গো ये तुमे तुमे हेले आस दी देबो आगे ने आज्ञा समस्त तो पढिछन आज्ञा आपण बेसी हां मुई तो तार समय हिसाबे आंसर म देबी ना ने आज्ञा जानला नहीं तो कहमु आज्ञा नहीं जानला ना केला बाबा दी देखो दी देखो ಏನನಿ हाँ। भागवत किंत दुई प्रकार किन किनटा भागवत किन किनटा श्रीमद् भागवत কিন কিনটা पांचटा ने तीनटा गोविंद तीनटा गोविंद भागवत तीनटा गोविंद कहिछन आज्ञा तीनटा गोविंद भागवत लेखा है गोविंद पदु बोलु छ तीनटा गोविंद कहिछन पांचटा गोविंद पांचटा नहीं आसे भागवत रे जेनटा तीनटा लेखा है तीनटा गोविंद बुझा गला हाँ ननिल ও कहली जे प्रथम गोविंद निजर माता पिता माता पिता तुम्हें श्री सत्य जुगरे हाँ समुद्र मंथन काल रे হয় चारि बंधा अमृत मर्त्य मंडल रे पड़ी हाँ गला हाँ किन किन जगह रे কিন কিন জায়গা हरिद्वार हरिद्वार नासिक हाँ। उज्जैन হয় प्रयागराज প্রয়াগরাজ ये चारिटा जगह रे चारिटा अमृत पड़ीथिला बोली कर चारिटा धाम हैला हाँ। ये चारिटा धाम रे हमें बुली करी जेते पुण्य अर्जन करमा तो सेते पुण्य अर्जन करमा माता पिता सेवा कर हाँ, हाँ। प्रथम गोविंद हैला निजर माता माता पिता दया करी दर्शक बंधु शांति श्रृंखला रक्षा करी कर बस आहास एननी हाँ हाँ हरिवंश कथा जेहु कर्ण रे सुनिब अशेष पातक तार दहन होइब कर्ण रे सुनिब अशेष पातक तार दहन होइब बंट्या होइथिले ननी पुत्र जन्म हेब अंध होइथिले रे ननी नयन दिसिब हरिवंश रस कथा कर हे श्रवण हरिवंश कथा कर्ण रे सुनिले हरिवंश कथा कर्ण रे सुनिले दुख होइबा तुम खंडन मोर कथा के
ଘରେ ଅଛି ପ୍ରମାଣ ମୋର କଥାକେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ କାହାର? ଦିନେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ସାପ୍ୟରୁ 7 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଥିଲା ତ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ସୁକମୁନି ପାସକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଗ ସୁକମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷିତ ଆଗେ କହିବି କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାର ଚରିତ୍ର ଆଗ ସୁକମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷିତ ତ ଆଗେ କହିବି କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାର ଚରିତ୍ର ଭାଗବତ କଥା ଯେ ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିବ ଅଶେଷ ପାତକ ତାର ଦହନ ହୋଇବ ବନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଥିଲେ ରଣି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବ ଭାଗବତ କଥା କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିଲେ ଭାଗବତ କଥା କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖ ହୋଇବ ତୁମ ଖଣ୍ଡନ ମୋର କଥାକେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଭାଗବତରୁ ଦେବି ପ୍ରମାଣ ମୋର କଥାକେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ किड़े सुंदर कथाटे नहीं गो पिला शनिदेवर कथा शनिदेव के कहार अभिशाप पे लगी जे आमर कलिजुग मानव मान को शनि दशा लगसी पढ़ी तो दिया आमर जन के आज्ञा 10 टंगी रे देछन राधा कृष्ण कथा पचरेछन राधा कृष्ण भितरे बहुत लोभ थिला एले राधा कृष्ण के केंता मझी के केंता छाड़ी गला कह भाई बेले कृष्ण के आगे कृष्ण से छाड़ी देला राधा के इटा मोर लोभ रो कथा कहू छे बेले ताकर लोभ जनता बिछड़ला जे राधा कृष्ण बियांता लोभ बिछड़ी राधा कृष्ण जीव एवं परम बुझी पारुछ लीला करबा पय भगवान श्री कृष्ण दुईटा अवतार नेले राधा जेंटा की कृष्ण सेटा नहिले निज के बियाह ही पारबा के नहीं गो तेणु करी संसार के शिक्षा देबा पय भल पाइबा बड़ के एंता करी मानमा सान के एंता करी मानमा समस्त के मानी करी समस्त को प्रेम करी चलबे बोली के राधा कृष्ण जीव परम होई करी जन्म हेले आ से माने परस्पर कुंकर बिना रहि नै पाउ कृष्ण नाम 100 थर जपिबु जहा राधा नाम थरे जपि देले ता हमर तुंडरे जदि कृष्ण नाम 100 थर जपले भी कृष्ण नै आसन राधांकर नाम जदि थरे हम गान करमा राधा संगते कृष्ण मध्य चाली आसबे हमर पाख शक्तिमय जोगमय राधांकर नाम रे हेते शक्ति थिला रुक्मिणी किए रुक्मिणी स्वयं लक्ष्मी अवतार आ राधा होचन कृष्ण राधा होचन जीव एवं परम बेले राधा कृष्ण गोटे एका दुईटा शरीर गोटे आत्मा पेंडाल श्री हरि बोले मुझे उक्या ने टिके देखी ने पारे कि नहीं आज्ञा एक साइड अंधा
ନା ମୁଁ ହେଟା ଟାମଡ଼ି ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଲେଖି ଅଛ ତୁମେ ହତା ପଢୁଅଛୁ ଆମେ ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରବ ରାଇଟ ହେଲେ ପ୍ୟାର କରବ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ କୁହବ ହଁ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ କୁହବ এটা নারী শিক্ষা এটা নুহেসি খালি নারী শিক্ষা লিখিছন যে আমি দান দেলা জমিকে যদি আমি ফিরে আনমা বলে সেটা কেন পাপটা আমাকে লাগবা সে কথা সেটা বুঝাবে বলে 100 টঙ্কা পুরস্কার করেছিল তাঁকু আমার কলা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তরফରୁ বিশেষ বিশেষ ধন্যবাদ জয় কলা চেক করা আর লেখিছন ঘর গোটি করে 12 বখরা তিনি বহুঙ্কর কড়া পহরা বড় বহু চালে থিরি থিরিটি সান বহু ঝির চালি তর তর মঝির বহুর চালি মন্থন এই উত্তরটি ଯିଏ କହିବ ସୁନା ପିଲାଟିଏ ସିଏ ହୋଇବ ଆଜ୍ଞା ଘର ବୋଲି ଅଛି 12 ବଖରା ନିଜର ଶରୀର ଜ୍ଞାନର କଥା ଏଇଟା ଘର ଆମର 12 ବଖରା ଅଛି ଆଜ୍ଞା 12 ବଖରା ଘର ବୋଲି ଅଛି 12 ବଖରା ତହିଁ ବହୁ ଅଛି ତିନି ବହୁଙ୍କର କଳା ପହରା ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଟା ନାସାନେ ଦୁଇଟା ପବନ ବହୁଛେ আর ଗୋଟେ ଟୁଣେ ବହୁଛେ ତିନି ବହୁଙ୍କର କଳା ପହରା ପୁରା କଳା ପହରା ଦଉଛନ୍ ବଡ଼ ବହୁ ଚାଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ सबसे बड़ बहु है टुणटा धीरे धीरे हल्का फुल्का चलती आज्ञा सान बहु झिरी झिरी सान बहु दुईटा नासा बेले दुईटा গোটে পবন কম এসি গোটে পবন জহ এসি মঝির বহু চালি মন্থন এই উত্তরটি জীবন এটা শরীর মধ্যে জ্ঞানের কথা শরীর জ্ঞানের কথা শরীর জ্ঞান ঠানু জ্ঞান নেই ভূমি আসন ঠানু আসন নেই नहीं জনুকিয়া ঠানু উকিয়া নেই আর ই গাহার কলকল ঠানু আর কলকল নেই ए म पहले मके मना करी एतिले जे डायलॉग गोटे नि कहबो जेनटा भी कहबो पुराण शास्त्र कथा एति लागि हम तुम परिचय सब कहनुची किंतु शांति श्रृंखला टिके रक्षा करिक बसले भले ता आ तुमर कथा आर लेखले आज्ञा नवदा भक्ति के करिथिले ताकू के देखिथिले आज्ञा नवदा भक्ति प्रकृत हनुमान करथिले अनेक लोक करिछन नवदा भक्ति बेले भजन कीर्तन जणान मंथन ज्ञान एमती करे 9टा भक्ति नवदा भक्ति अछि दिन मन देखले जन्म कालू 2 पाद मरण काले 4 पाद इटा हला आज्ञा रामायणर कथा मारिच जेते बेले मारीच जन्म होइतिला आज्ञा से 2 पादर जन्म होइतिला रावण के सीता के चोरी नबा लागी रावण पठाले ताके माया मुर्ग करी करी जेते बेले मरण हला माया मुर्ग होइतिला 4 पाद न खत्म हो गेला आज्ञा एती कोई आपनकर वक्तव्य शेष करनु जा लगी तुम आज्ञा ता पडलो हमें गीतरे कहा बोलु छनगो आज्ञा मेरे को मैसेज हे महरिणी धीरे धामन्ते करणी हे महरिणी करु करु धरु मृग पड़ावन्ते गोड़ाई चंतीर गुमणी हे महरिणी धीरे धामन्ते चलन्ते तरणी
सत्य पालन करी करी प्रभु रामचंद्र जिते बेले 14 वर्ष वनवास के गले सही समय रे लंकापति रावण काणे कला तार पंचवटी वन रे तार मामू मारीच को कहला जे मामू आज तुम्हें माया मुर्ग ही करी सुवर्णर मुर्ग ही करते पंचवटी वन को जीव तो सही समय मारीच तो जिते बेले जन्म होइतिला दुई पादर जन्म होइतिला जिते बेले मुई नाही जाए मुई रामचंद्र जदी ई कथा जानि पाबे मते जीवन रु मारी देबे मुई तार पास को नहीं जाए तो रावण क्रोध रे जर जर ही गला जदी मामू मोर सहायता ने करबो बोले मुई तते मारी देबी तो मारीच काना भाबला जदी मुई मरबी तो भगवान रामचंद्रंकर हस्तर जदि मरबी बेले वैकुंठ के जीवे आ तोर हते राक्षस कुल रे जदि मी मरबी तो नरकर भी मते जागा ने मिले सेही समय रे काना कला मारी माया मुर्ग हैला तो माया मुर्ग को देखि करी प्रभु सीतांकर अर्धांगिनी मां से रामचंद्रंकर अर्धांगिनी सीता देवी सेही समय रे लोभ कले तो सेही समय रे तोहर बापर दिने सुवर्णर मुर्गुणी चरुथिला कि रे बने रामचंद्र काना हेते बड़ गोड़ का बिहारी विष्णुकर अवतार कतारे अछे गो राम भोका भोका रावण भोका भोका सीता भी भोका तो जेते बेले माया मुर्ग के आनी वाला मारे रामचंद्र आनी जाइथिले सेही समय रे सरविद्ध करी करी माया मुर्ग के मारी देथिले तो मला समय रे चारिटा पाद ही कर मरिथिला कि मारीच जन्म हैला काल रे दुई पाद ही कर जन्म हैला आ मला समय रे चारि पाद ही करी मुर्ग ही कर से मरि बुझी पारे छ हाय ग ई कल कल तक ए बसदा तो डायलॉग मनाई छे गो हेम अर्थ सुना हरिणी अर्थ झिया लोक बोले सेटा मारीच तो माया मुर्ग हितिला प्रकृति सेटा झियो थिला कि पुओ थिला माई मुर्ग हेतिला कि एर्रा मुर्ग हेतिला प्रकृति सेटा माई मुर्ग हेतिला से तो अंडीरा हेतिला पहला मारीच माई मुर्ग कहे जे हेला जान जे सेतिर पई कवि हरिणी लेखले हेम हरिणी हरिणी चाहितिले हरिण लिखिति हरिणीर अर्थ हेम अर्थ सुना सुना केवल नारी मानकर अवतार बुझी पारे छ तेणु कर ताको कवि नारी रे परिणत कले आ हेम हरिणी लिखिति बुझी पारे छ के सुरुनी हे मामु गो सुनु ठाकुर तारा मोहर चिंता गुरा फकीर बलिना गुरु मोहर चिंता गुरा हे राधा तुम्हें कहे जे चैतन्य सा राधा ठेठेल दुती ढोलिया के कहे जे मामू कहिसे होय ग मामू के मामू ने कहम जे कोका कहम के तो हेटा गोटे अर्थ काले बनी किंतु गुटे कथा अछि काय कथा समस्त शांति होना कहबे एते कलकलते नहीं कहबे मोर गुरु हेले फकीर नाय गुरुंकर वासस्थान हेला चिल्ला गुरुंकर जिल्ला टहला नुआपड़ा छोट गां देखो बड़ा धमाका बहु छाड़ो हो हमर कर्तव्य में करबा के पड़बा ए ननी काना हिची मोर नाग सुनबो ननी हो तुम्हें बड़ा मन मलियंटा
आगो पास के आसी कहती सब कह तुमर नाटा सते पास के आसी कहती सब कह तुमर नाटा ननी हो तुम्हें बड़ा मलमलियंटा ननी हो तुम्हें बड़ा मलमलियंटा ननी हो तुम्हें बड़ा मलमलियंटा पास के आसी कहती सब कह तुमर नाटा पास के आसी कहती सब कह तुमर नाटा तुम्हें बड़ा मलमलियंटा दिलागो हो तुम्हें बड़ा मलमलियंटा आमर राजा खड़ियार आस करबार बाजार राजा खड़ियार आस करबार बाजार बुढ़िया लेखे देव तुमर मन कलाटा बुढ़िया लेखे देव तुमर मन कलाटा दिलागो हो तुम्हें बड़ा मलमलियंटा बाबू को हो तुम्हें बड़ा मरिया हेरो मकत बोली नाटा मोहर मामु के रे सुंदर हो अब घरर मुई सक गेला कुहो ए मते करसला तारा वो घर चिंता गुड़ा चिला नुआ पड़ा आय बो आस करबार बाजार बुढ़िया लेखे देव तुमर मन कलाटा बुढ़िया लेखे देव तुमर मन कलाटा दिलागो हो तुम्हें बड़ा मरियाटा मामू गो हो तुम्हें बड़ा मरियाटा सुनो था हाँ इटा ब्रह्मवैवर्त पुराण र कथा तुमको बुझे कर कहा जो जे आमे गणन को दान देथिमा हाँ दान देला जमी को जदी फिरे आनमा हाय गो बोले किन पापट लागि था किन पापट लागबा सुनो था मन ध्यान हाँ दे हाँ हे सुनो हे सुजन दे करी मन हे त पुराण र ज्ञान ए सभा मध्यरे बुझाई कही सुरुथिरे मधुआगण आहे सुन हे सुजन दई करी मन एत पुराण र आहे सुन
কহে সুজনে দেই করি মন এত পুরাণর জ্ঞান এ সভা মধ্যরে বুঝাই কহিবি শুণুথিবে সভাজন শুণ শুণ সজন গীতা ব্রহ্ম বৈবর্তর জ্ঞান যে গীতা ব্রহ্ম বৈবর্তর জ্ঞান যে শুণ শুণ সজন মাণিক্য রাজরে ধনেশ্বর বলি অনিল কয়েক মাণিক্য রাজরে ধনেশ্বর বলি অনিল কয়েক দান ধর্ম করি পুণ্য অর্জিলে শুণ হে সভাজন শুণ শুণ সুজন গীতা ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ শুণ শুণ সুজন রাজ্যর নাম ଥିଲା ମାଣିକପୁର ପୁରା ଆଉ ସେ ମାଣିକପୁରରେ ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲା ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଧନେଶ୍ୱର ତ ଦିନେ ଧନେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇକରି ବହୁତ ଧର୍ମ କାମ କରୁଥିଲେ ଆଗ ଏକ ଦିନ ପରେ ଧନେଶ୍ୱର ଜଣ ପିତୃ ସାର୍ଥ କର୍ମ କଲେ ଏକ ଦିନ ପରେ ଧନେଶ୍ୱର ଜଣ ପିତୃ ସାଧ୍ୟ କାମ କଲେ ବିଦ୍ୟାଧର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସେ ଡାକିଲ ଜମି ଏକ ଦାନ କଲେ ଶୁଣ ଶୁଣ ସୁଜନ ଗୀତା ପୁରାଣର ଅଠେ ଜ୍ଞାନ ଯେ ଗୀତା ପୁରାଣର ଅଠେ ଜ୍ଞାନ ଯେ ଶୁଣ ଶୁଣ ସୁଜନ ଦିନେ ଧନେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ପିତୃ ସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଧର ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକିକରି ପିତୃ ସାଧ୍ୟ କାମ କଲେ ତ ପିତୃ ସାଧ୍ୟ କାମ ସରି ସାରିଲା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ ସ୍ୱରୂପରେ ଅନେକ ସୁନା ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇକରି ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜମି ଦାନ କରିଥିଲେ ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ତ ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଆଗ ଦିନ ପ୍ରଭା ବୋଲି ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାମ ଶୁଣ ଆହେ ସଭାଜନ ଆଗ ଦିନ ପ୍ରଭା ବୋଲି ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାମ ଶୁଣ ଆହେ ସଭାଜନ ବାପାଙ୍କ ଜମିକୁ ଫେରାଇ ଆଣି ବୋଲିଥିଲା ଦେଖ ମନ ଶୁଣ ଶୁଣ ସୁଜନ ଇଟା ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ପୁରାଣ ଯେ ଇଟା ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ପୁରାଣ ଯେ ଶୁଣ ଶୁଣ ସୁଜନ
ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲେ ହଁ ତ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଥିଲେ ଦୀନପ୍ରଭା। ହଏ ତ ଦୀନପ୍ରଭା ଚିନ୍ତା କଲେ ମୋର ବାପା ତ ମୋର ପୂର୍ବର ଜମିକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଜମିକୁ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଫେରେଇ ଆଣିବି, ହଇ ଗ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡରେଇ ଧପରେଇ କରି ଫେରେଇ ଆଣିବି ବୋଲିକରି ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ନନିଲ ତ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଧର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଧନେଶ୍ୱର ଦାନ କରିଥିଲେ ସେ अच्छा रोड पॉइंट रो जगह है थी बात मोर बुआ सिना दीछे मुई दीछे के बोली ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନା କଲେ ତୋର ବାପା ତ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲେ ଆଉ ଧର୍ମ କାମ କରି କରି ମତେ ଏ ଦାନ କରିଥିଲେ, ଏ ଦାନ ଜମିକି ଯଦି ତୁ ମୋ ଠାରୁ ଫେରି ନେବୁ ତତେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ପାପ ଲାଗିବ। ବଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ସେ ଧନେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁଅ ଦୀନପ୍ରଭା ଜମିକୁ ଫେରେଇ ଆଣିছে। ଗୋଚର ଜମି ଦାଖଲ କଲେ। ଗୋଚର ଜମି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଗୋ ମାତା ମାନେ ଚୋରି ଚୋରି କରି सोन गुरु माने रेस्ट नासन ସେଟାକୁ ଗୋ हे डरा डुबा होतला जे कली जुगे सेटा पटा आबार नियम नै ना गो सरकार काटी दला ତ ଗୋଚର ଜମିକୁ ଦାଖଲ କଲା ଦୀନପ୍ରଭା, ବାପାଙ୍କର ଦେଇଥିବା ଜମିକୁ ଫେରେଇ ଆଣିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦରିଦ୍ର ହେଇକରି ଦୀନପ୍ରଭାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ହଁ ହଁ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି ଆଗ ସେହି ସମୟରେ ଯମଲୋକ ଗଲେ ଦୀନପ୍ରଭା ଦେଖ ଆଗ ସେହି ସମୟରେ ଯମଲୋକ ଗଲେ ଦୀନପ୍ରଭା ଦେଖ কেউ পাপ লাগিଥିଲା শোন 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 হে সভার জন শোন শোন সজন ইটা পুরাণ রটে জ্ঞান যে ইটা পুরাণ রটে জ্ঞান যে শোন শোন সজন ଦୀନପ୍ରଭାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପରଲୋକ ହେଇଗଲା, ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ହଁ ହଁ ଯମଲୋକରୁ ଯମଦୂତ ମାନେ ଆସିକରି ଦୀନପ୍ରଭାକୁ ବାନ୍ଧି ନେଲେ। ହଇ ଗ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଖଡି ପାଞ୍ଜିରେ କେନ୍ କେନ୍ ପାପ କରିଛନ୍ତି ଦୀନପ୍ରଭା ଦେଖ। ହଁ ତ ଇ ତ ଗୋଚର ଜମିକୁ ଛଣେଇ ଆଣିছে। ଗୋଚର ଜମି ଯଦି ଛଣେଇ ଆନମା ବୋଲେ କୁମ୍ଭୀ ପାକ ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ଲାଗିଥାଏ 100 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ତେଲରେ ଛାଣସନ୍ ଯମ ଲୋକମାନେ। ହଁ ହଁ ଯଦି ଗୋଚର ଜମିକୁ ଯିଏ ଯଦି ଦାଖଲ କରେ ହଇ ଗ ତ ତାର ବାପା ଦାନ କରିଥିଲା ଜମିକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରି ଆଣିছে। ହଁ ଜମିହୀନ ଦୋଷରେ ସେ ଦୋଷୀ ହେଇছে। ହଇ ଗ 7 ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଘରରେ ପୁଅ ଝିଅ ନେଇ ହୁଏ। ହଁ, ଯିଏ ହଁ। ଯଦି ଦେଲା ଜମିକୁ ଫେରି ଆଣବା 7 ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ପୁଅ ଝିଅ ନେଇ ହୁଏ। ओजो नै पारे ଆଉ ଯେତେ କମାଲେ ବି ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ହୁଏ। ହଇ ଗ ନନିଲ ହଁ। ତ ଦରିଦ୍ର ହେଇକରି ସେମାନେ 7 ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଯିବେ। ହଁ, ହଁ। ଯିଏ ଯଦି ଦାନ ଦେଲା ଜମିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆଣେ। ଫିରେ ଆଣିଲେ ଗ ତ ସେଇ ଦିନ ପ୍ରଭାକେ ସେ ପାପ ଲାଗିଥିଲା। ହଁ, ଦୁଇଟା ହଁ। ପାପ ଗୋଚର ଜମି ଦାଖଲ କରିଥିଲା ବୋଲିକରି କୁମ୍ଭୀ ପାକ ଦୋଷ ଲାଗିଥିଲା। ହଇ ଗ। ଆଉ ଦାନ ଦେଲା ଜମିକୁ ଫେରି ଆଣିଥିଲା ବୋଲିକରି ଦରିଦ୍ର ଦାନହୀନ ହରଣ ଦୋଷ ଲାଗିଥିଲା ତାକୁ, ଜମିହୀନ ଦୋଷ। ନନିଲ ହଁ। ଏଟା ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ପୁରାଣରେ କବି ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ। ଦେଲେ ଗ ଏହି ପରିଜନ ପୁରାଣର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣ ଆହେ ସଭାଜନ। ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ପୁରାଣରେ ରହିଛି ଶୁଣ ଦେଇ କରି ମନ ଶୁଣ ଶୁଣ ସଜନ ଗୀତା ପୁରାଣର ଅଟେ ଜ୍ଞାନ ଯେ ଶୁଣ ଶୁଣ ସଜନ। ପୂର୍ବରେ ଢୋଲିଆ ମାନଙ୍କୁ ରାଧା ଏବଂ ବାଣ୍ଡି ଏବଂ ରାଧା ତ ମର୍ଦଲିଆ ବୋଲିକ ଡାକୁଥିଲେ।
तापरे जुग टिके कली जुग बढ़ी बसला सम्बलपुरी लाइन के पले आसला बेल के राधा भी मामू कहले तो राधा मामू कहबार कथा नुहे से तो आम ढोल रे केन देवी वासस्थान तुसी जानिछ ए मा ढोलरे काली ଏବଂ ଶିବ काली माँ कालींकर वासस्थान समस्ते काली को माँ बोली कर कहे हई ग तो कालींकर भाई किए जानिछ के ग कलापाट हां तो कलापाट आमर ढोल रे पूजा खाए सब हई ग तो ढोल के तो किए मामू कहले ओ नहीं करे ढोल के जे बुहिसी से कलापाट रो अंश ग्रहण से करसी हाँ। बोले कालींकर भाईंकर नाम होचे कलापाट ढोल के मामू कहले से तो नहीं सुने तेणु करी करी जे ढोल बुवा जे जे भी होथाई सेटा समस्ते तांको काली मां को मां कहसन बोली कर मां कर भाई को मामू बोली कर कहा जाय हां हां बुझी पारे छ हई ग किंतु राधा मामू बोली कर नहीं कहन आजिकल सम्बलपुरी जुग के नहीं करी राधा मामू कह दे आमर डणते आज पर्यंत मुई राधा बोली मामू बोली कर नहीं कहे ए मा जुग को जुग एही मत नहीं प्रभु नहीं जानू आम सम्बलपुरी टिके आम नहीं गो शास्त्र कथा आलोचना है दया करी आपण माने शांति श्रृंखला रक्षा करी कर बसन मातृगर्भ ज्ञान कथा मु बुझे कर कहू हां हां गाय माते सम्बलपुरी गाबी काय कर्म गो गणमा तमर गात तो हेती करूछ पछरी देला हम लेखाय हे राधिका बोइले ननंद सुन हो कहू अछि मोर माता गर्भ ज्ञान तो मांकर गर्भ भितरे छुआ माने केंता करी बढ़ुती सर हां हां केते दिने काना हसी ई हाथ केते दिन होचे एक केते दिन होचे ई गुणकी केते दिन पूरा शरीर ता के दिन निर्माण होचे से कथा कह आगो राधिका बोइले ननंद सुन हो कहू अछि मोर माता गर्भ ज्ञान ननी हो छड़ भाग रज कुजे एक भाग ब्रिज आगो पानी पवन मिश्रण विराज तेज आगो दिन बार नक्षत्र देखी माता हुअंती जे गर्भ वासल ननंदे हुअंती जे गर्भ वासल ननिला आगो दिलु जे ती काहे दिलु गर्भवास को या देख मांकर गर्भ ज्ञान कथा कहि दछे आगो बिंदु जेते बेले शून्य रे थिला एमा पवन स्वरूपे विराजुथिला आगो फूल मध्य बिंदु पड़िला जाई एमा तक्षण से फूल मुद्रित होई आगो जीव परि हेला 8 दिन रे आगो बुलिला से बिंदु फूल मध्य रे एमा 9 दिन ठारु गो 7 मास जाई पिंड सिर्जिना हो इला पिंड सिर्जिना होइना ए महाटा मुई केनता जे थरे थरे रिस्मी ही मुई जासी आइला बेलु देखुचे तुमे मोर नंद तरा 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 बेसी होइछ ए मा हे मैं पर टेणको गोंधरी तरा तरा मुई हसी मैं पर टेण को मुड़ी मोके तो केनता जे तार वोल्टेज घिसते लउछे ना फूल तकलीफ मरी जीवा के एटा चाहू छन से माने गो ए आज्ञा मोके मना करी छ बोले मुई गोरु बारी अछि ने लेता ना डबल हिट कर देबी मुई ननिलो हां
ବିନ୍ଦୁ ଯେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟରେ ଥିଲା ଥିଲା। ପବନ ସ୍ୱରୂପେ ବିରାଜ ହଁ ହଁ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ପଡ଼ିଲା ଯାଇ ତକ୍ଷଣେ ସେ ଫୁଲ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇ ଜୀବ ପରି ହେଲା 8 ଦିନରେ ବୁଲିଲା ସେ ବିନ୍ଦୁ ଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ 9 ଦିନ ଠାରୁ 7 ମାସ ଯାଏ ପିଣ୍ଡ ସିଜିନା ହୋଇଲା। হয় গো ମାଇଙ୍କର ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଥିସି ଜାଣିଛ হ্যাঁ হ্যাঁ ଗର୍ଭ ଫୁଲ मुई मखमेल फूल के माता पिता युक्त काले हाँ। जिते समय माता पिता मिसी युक्त करसन हाय गो। पितांकर ब्रह्म आसिकर मातांकर फुलरे पड़से হ্যাঁ হ্যাঁ जिते बेले ब्रह्म के 8 दिन पुरी जेसी हाय गो। 8 दिन पुरला भितरे मांकर गर्भ भितरे गोटे जीव सृष्टि है হেসি গো 56 कोटी जीव के 52 कोटी भंडार अछि हाँ हाँ किंतु से मध्य श्रेष्ठ जीव हेले मनुष्य जन्म মনুষ্য मनुष्य देहे देखि दिव्य ज्ञान हाँ, हाँ। देखि संतुष्ट हेले भगवान मनुष्य को ब्रह्मदेव बनाले जे पहला केन जिनिसटा के बनै जानि छ ए माइनर तेनर सेंटर न जे पहला बोणकी बनी थिबा के बोलसन सुनु था आगो प्रथमे तालुका हेला निर्माण एमा महाशून्य बुलाइला पुण आगो 18 दिन रे कपाल हेला आगो 27 दिन कंठ होइला आगो 36 दिन रे मुख निर्माण ई शरीर निर्माण कहूची सुन गेलेइलो 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 हेरे सुनो तातो ब्रह्म ज्ञान गेलेइलो खाए होते सुन सुनो था आगो হ্যাঁ হ্যাঁ एमा 45 दिन हमर नासा होइला क्या साफेला 45 दिन जेते बेले पुरी जेसी गर्भ भितरे छुआंकर दुटा नाक बनिथिसी आगो 45 दिन नासा होइला एमा 54 दिन रे गो कर्ण होइला आगो 62 दिन रे गो चक्षु होइला एमा 72 दिन रे गो हृदय कला एमा नाभि 81 दिन होइला एमा 90 दिन रे हननी गो গারইলা आगो हस्त हेला विश्वास है दिन रे एमा 205 दिन होइला पाद 210 दिन को हेला अंगुली 310 दिन हेला के नख एमा गो नहीं कहला जे तुम्हार गान लोक है हमको हमर कथा सुनबो कि तुम्हार कथा सुनबो एला बिन तो कल 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 होई छ आगो ई हस्त हेला विश्वास है दिन रे एमा 205 दिन होइला पाद 210 दिन हेला अंगुली 310 दिन हेला के नख इटा अमूल्य रत्न निधि पुराणे होई छि स्थित आगो लेखे दिन बंधु मूर्ख पाम्बर हां ठीक अछि आगो लेखे दिन बंधु मूर्ख पाम्बर गेलेइलो हेले कुटन मुंडा गुरु धारा कहला मातृगर्भ ज्ञान জানো तुम्हें कहला डाकितिला এ বহু তোমকে নেই দেখলে বহু মতে কিনতা 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 লাগছি केनता केनता लागसी जी মা মোর ছাতি ফরকসি আর মোর এক ধড়কসি গো এভন নুজি যদি কেনতা কেনতা তোকে লাগুছে হ্যাঁ হ্যাঁ যেতে বেলে বর ঘর করবু বর করবু ছুয়া পেবু পুতা পেবু এনে তেনে জীবু যে মহসব দেখি হে মকা কি কেনতা করবু হেটকি বেলে মোর বহুকে যতক্ষণই করছি গো मते হ্যাঁ अरे बेनी पाद पद्मतीनी क्या बात ई मोर माता पद्मतीनी रे मोर गेलेई बनी কেন গলারে রূপে केते पचारु छ जानी जानी হ্যাঁ হ্যাঁ ए मोर सुंदरी बनी तमे भी चुप था तुम मु सब जानु छ गार हालचाल मु बुझी पाइल ना केनता गाय छ अरे केते पचारु छ जानी जानी সত্যি না মো बेनी पाद पद्मतीनी बेनी पाद पद्मतीनी माता
মাতা পদ্মতিনি রে মোর গেলেই বনে কেতে পচারুছ জানি জানি এ মোর সুন্দরী বনে কেতে পচারুছ জানি জানি মাতা পদ্মতিনি হেলা শুণরে নব ছইলা শুণরে মোর নব ছইলা আর সেই পদ্মে জন্ম হেই মুই হেই তিনি রে মোর গেলেই বনে কেতে পচারুছ জানি জানি এ মোর সুন্দরী বনে কেতে পচারুছ জানি জানি ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଦିନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗକେ ଦୁଇ ଭାଗ କଲେ ତ ବାମ ଭାଗରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ରାଧା ଡାହାଣ ଭାଗରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ କେବଳ ରାଧା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ନାହିଁ ରାଧା ଅନନ୍ତ ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ମାନବ ଶରୀରରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ରାଧା ଅଜନି ସମ୍ଭୁତା ପଦ୍ମ ଫଳରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଗ ହିସାବ କର ଗବେଷଣା କର ଏମା କେତେ କଣ୍ଟା ହେଲା ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନର ଏମା 108 ବେଲା ସେ ପଦ୍ମ ପାକୁଡ଼ା আর সে পদ্মে জন্ম হই মুই এই তিনি রে মোর গেলেই বনে কেতে পচারুছ জানি জানি এ মোর সুন্দরী বনে কেতে পচারুছ